Pemirsa, Santa Rally yang tidak berlangsung lama pada akhir tahun lalu menjadi kekhawatiran tersendiri dari perusahaan besar atau mega cap dan usaha kecil di Amerika. Saat ini, momok terbesar bagi para pengusaha adalah laju inflasi yang dapat menurunkan daya beli dan situasi ekonomi. Pasca pelantikan Presiden Donald Trump para pengusaha berharap terdapat kebijakan yang mampu mengendalikan inflasi dan menggerakkan ekonomi menjadi lebih baik. Pergantian tahun di Wall Street kembali diwarnai penantian akan Santa Claus Rally. Kali ini dengan kuatnya pemasukan perusahaan-perusahaan mega cap, termasuk raksasa-raksasa teknologi. The Santa Claus Rally is a rally up from the very end of the calendar year, so starting today, tomorrow, in through the end of the current calendar year and into the first few days of the new calendar years. Rally akhirnya tak berlangsung selama ekspektasi. One of the causes of this every year is let's go with some general optimism for a new year and new resolutions, prosperous new year for everybody. At the same time, there's probably a little bit of window dressing happening on the ends of the calendar year where people are positioning their portfolios to own a little bit more of some things, a little bit less of others. Tapi di luar optimisme pelaku pasar, ada kecemasan memasuki tahun baru dengan kebijakan baru di bawah pemerintahan baru Amerika Serikat nanti. Banyak pelaku pasar dan pelaku usaha kini mengkhawatirkan kembali meningkatnya laju inflasi memasuki 2025. Dan ini tak hanya terkait dengan ancaman tarif dari pemerintahan baru. Banyak faktor terpisah lainnya. Di antaranya perbakan flu burung yang bisa meningkatkan harga berbagai komoditas pangan. Lalu juga instabilitas di luar negeri yang kembali bisa menaikkan harga komoditas lainnya. Syria just fell apart after 54 years in a week. What does that mean for the Middle East? What does that mean for Iran? What does it mean for the effect on the energy industry? Kekhawatiran soal inflasi menguat setelah Bank Sentral AS dalam pertemuan terakhirnya pertengahan Desember merevisi proyeksi penurunan suku bunga selama 2025 dari 4 kali ke hanya 2 kali. That tells me, in the context of a slowing labor market, that they are potentially willing to accommodate a slowing market, a slow labor market, and job losses in order to satisfy their favorite child, which is inflation. And so going into 2025, we imagine that the Fed will, as long as inflation is above their 2% target, they will keep a tighter monetary policy, restrictive monetary policy. Iklim usaha dengan suku bunga tinggi dikhawatirkan bakal lebih memukul UKM maupun konsumen. We can definitely see what part of the economy is stressed. It's the lower income families. In terms of companies and businesses, certainly large cap is going to be okay. They have strong balance sheets. Their sizes can withstand a lot of the slowdown. Small companies cannot. Pengamat mengkhawatirkan meningkatnya gagal bayar utang baik oleh perorangan maupun perusahaan, terutama UKM. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di OBTV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.